बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ी वक़ार हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा एक सिलसिला है तारुफ़ कुतुब सीरत, जिसमें कभी कभी मैं बाज़ नायाब और नादिर किताबों का तारुफ़ आपके सामने रखता रहता हूँ। अभी मेरे सामने एक किताब है। ये किताब सीरत निगारी के एक नए असलूब में है। आज उसका तारुफ मकसूद है। मिस्र के एक राइटर हैं, नावल निगार हैं, तौफीक अल हकीम। तौफीक अल हकीम ने 1936 में एक नावल लिखा और उस नावल का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 1936 में मिस्र से छपा और असनाफ़ अदब में ड्रामे के अंदाज में, तमसील के असलूब में, यूँ समझ लीजिए कि इसे शायद वलीयत हासिल है। 1942 में मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी ने इस नावल का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, विलादत से लेकर इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक के अक्सर व बेशतर वाक़यात मंज़र निगारी की सूरत में, तमसील के असलूब में तौफीक अल हकीम ने अपनी किताब में बयान किए और उस किताब का तर्जमा उसी असलूब में जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी ने किया। और ये कोलकाता से 1942 से छप भी गया। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो रेख्ता की वेबसाइट पर ये 1942 का नुस्खा मौजूद है। फिर न जाने कैसे हुआ, क्यों हुआ कि ये नावल, ये जो मौलाना मलिहाबादी का तर्जमा है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ गलत तौर पर मंसूब हो गया। लाहौर से भी ये छपा रसूल अरबी के नाम से और मुतरजिम का नाम भी उसमें नहीं है, हत्ता कि तौफीक अल हकीम का नाम भी नहीं है जो अरबी किताब का असल खालिक है, और रसूल अरबी और अबुल कलाम आज़ाद। हत्ता कि जो मौलाना मलिहाबादी ने इसका मुकदमा लिखा था या दिबाचा लिखा था, वो भी मिनोआन उसमें शामिल है। सिर्फ मलिहाबादी का नाम हज़फ करके उसकी जगह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिख दिया गया। फिर इस उर्दू तर्जमे का एक सिंधी तर्जमा भी मिलता है और उस सिंधी तर्जमे के टाइटल पर भी यही मौजूद है कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उर्दू तर्जमा किया था और इस उर्दू तर्जमे से मैं सिंधी में इसको ढाल रहा हूँ। तौफीक अल हकीम का ये जो नावल है, इसका एक उर्दू तर्जमा अतिया खलील अरब ने भी किया है, जो जामिया कराची से ताल्लुक़ रखती थी, शुबा अरबी की वहाँ सरबराह थी। तो उन्होंने भी इस नावल का उर्दू में तर्जमा किया और कोई 8 इशाअतें मेरे इल्म में हैं जो उसकी कबूलियत का पता देती हैं। अभी हाल ही में 2024 में कराची से ये मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी का, जो गलत तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ मंसूब हो गया था, ये शाये हुआ है। इसमें एक तमहीदी अबवाब हैं जिसमें कोई 10 मनाजिर हैं और फिर इस किताब को तौफीक अल हकीम ने 3 अबवाब में तकसीम किया है और कुल इसके तकरीबन 93 मनाजिर हैं। ये सीरत निगारी का एक नया असलूब है
اس اسلوب کے جواز اور عدم جواز پر یقیناً بات ہو سکتی ہے، لیکن اس اسلوب نے نوجوان طبقے کو متاثر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کتاب سے جو اس کی تمہید ہے، اور تمہید میں 10 مناظر ہیں، میں پہلا منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یعنی یہ ڈرامے کے اسلوب میں ہے کہ جس طرح ڈرامہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سین 1، سین 2، سین 3، تو اس کا یہ دوسرا منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے۔ دوسرا منظر عبد المطلب کعبہ کی دیوار کے نیچے، ایک عورت چلاتی ہوئی دوڑتی آتی ہے، مبارک ہو عبد المطلب، مبارک ہو۔ عبد المطلب کیا ہوا؟ عورت آمنہ کے لڑکا پیدا ہوا، اور لڑکا بھی کیسا؟ عبد المطلب لڑکا؟ عورت اور لڑکا جب پیدا ہو رہا تھا تو آمنہ نے دیکھا ایک نور ان کے اندر سے نکلا ہے، اور ملک شام کے شہر بصرہ کے محل نظر آ رہے ہیں۔ عبد المطلب خوشی سے باخدا یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، چلو چلیں۔ عورت کون سا خواب؟ عبد المطلب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیٹی سے چاند کی ایک زنجیر نکلی ہے، جس کا سرا آسمان پر ہے اور دوسرا زمین پر ہے، تیسرا پورب میں ہے، چوتھا پچھم میں ہے۔ پھر یہ زنجیر درخت بن گئی اور اس کا پتا پتا نور ہے۔ پورب پچھم میں سب بسنے والے اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ عورت تو پھر بچے کا نام محمد رکھ دیجئے نا۔ عبد المطلب ہاں بے شک، اور میں بچے کے لیے انائیں ڈھونڈوں گا۔ عورت اچھا، اب چل کے پوتے کو دیکھیے۔ دونوں تیزی سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیرت نگاری کا ایک ایسا اسلوب ہے جس میں تمثیل کے اسلوب میں، ڈرامے کے اسلوب میں سیرت کو لکھا گیا ہے۔ اور یہ جو ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے، اس کے ناشر ہیں رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی، اور یہ ابھی حال ہی میں 2024 میں اشاعت سے مرصع ہو کر نظر قارئین ہوئی ہے۔ تو آخر میں اتنی گزارش کروں گا کہ اپنا تعلق سیرت سے جوڑیے، سیرت پڑھیے اور سیرت اپنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا